डिब्रूगढ़ के चबुआ के बिंधाकोटा में किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश को लेकर माहौल गर्मा गया। आरोप है कि तापस नमशूद्र ने किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, जिसे लेकर खालगांव में माहौल गर्मा गया। बाद में जब 5 युवक आरोपी की तलाश में पहुंचे तो नमशूद्र के पड़ोसियों ने मारपीट शुरू कर दी। इस वारदात में विकास ज्योति सोनवाल, कपिल देव सोनवाल, बीटू सोनवाल, सूर्या सोनवाल और भाईटी इंदवार को बुरी तरह से घायल हो गए। हालांकि पुलिस की मदद से सभी युवकों को वहां से निकालकर अस्पताल ले जाया गया। वहीं हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग में स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। स्थानीय लोगों ने एक हमलावर को भी पकड़ा और अन्य की गिरफ्तारी की मांग की है। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने परिस्थिति नियंत्रित की। মানে কালি দেওবাৰ আছিলে, দাদাই আৰু খুৰী বজাৰ দোকান দিয়ে, ছোৱালীজনী অকলে আছিলে। তো ইয়াৰ ল'ৰাজন তাত গৈ তাক হাত দিছিলে গাত। তো আমি তেনেকৈ আমি ইয়াত মীমাংসা কৰিবৰ কাৰণে বিচাৰি আহিছিলোঁ। সিহঁতৰ ঘৰৰ মানুহ গোটেই অস্ত্ৰ লৈ আমাক মাৰিলে 5জনক। এতিয়া সিহঁতে মানে পলাই আছে, মানে এজনক পালোঁ, পুলিচেও ছাপোৰ্ট কৰি আছে সিহঁতক। হ'বলৈ পালে মানে আমি আহিছিলোঁ বিচাৰি ল'ৰাটোক। তো সিহঁতি মানে কিবা খাইছিলে নে কিবা খুৰাপান কৰিছিলে গম নাপাওঁ আমি। তো সিহঁতে অস্ত্ৰ লৈ আমাক মাৰিলে। সিহঁতে আছিলে 3জন আছিলে। তাৰপিছত বুঢ়ী মানুহ কেইজনমান আছিলে, সিহঁতে আমাক গৰম পানী ছিটাইছিলে। তেতিয়া নাই, সিহঁতে সব গায়ব হৈ আছে, সব দৰ্জা বন্ধ। আৰক্ষী মানে কি হ'ল, ৰাতিপুৱা আমি আহিছিলোঁ, কৈছে কি কোনো নাই ইয়াত, ল'ৰাকেইটা নাই বুলি কোৱাতে আমি হ'লেও বেক চাইডে গৈ সিহঁতৰ ঘৰত সোমাই আমি ল'ৰাটোক এতিয়া মানুহজনক বিচাৰি পালোঁ।